बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन हाज़रीन, आज मैं जहाँ पर आया हूँ लोधरा डिस्ट्रिक्ट की जो है ना एक तारीखी शख्सियत और राणा जमाल लोन साहब सीनियर एडवोकेट और भावलपुर डिवीज़न और मुल्तान डिवीज़न के सीनियर तरीन जनूबी पंजाब के वकील और जिम्मेदार और सियासतदान समाजी कारकुन और सबसे मुख्तसर बात करूं कि जो राणा अजमल लोन साहब को नहीं जानता, मेरे ख्याल में अगर आप 100 बार किसी को कहेंगे कि मैं लोधरा रहता हूं तो वो मानने के लिए तैयार नहीं होगा। अगर आज तक आपने और मैं आपके ये उस सवाल का जवाब लोगों को आपको बचा रहा हूं कि आप किसी को कहें कि हम लोधरा रहते हैं और राणा अजमल साहब को हमने नहीं देखा हुआ, तो मैं आपको दिखा रहा हूं, गौर से देख लें ताकि आप पर कोई लोधरा रहने पे कोई शक ना करे। तो राणा अजमल लोन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इन तक हमारी रसाई है, हमारे बड़े भाई हैं, अल्लाह इनको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आपने इनके लिए लंबी सेहतमंद जिंदगी की दुआ भी करनी है और मैं भी इनको अपनी दुआओं में रखूंगा। शुक्रिया, मेहरबानी सर। मेरे सबसे पहले तो मेरी अल्लाह के हजूर दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे भतीजे को कामयाबी अता फरमाए। और सरदार अब्दुल्ला इकबाल साहब मेरे भतीजे हैं, अल्लाह ताला उन्हें जो है ना नुमाया कामयाबी अता फरमाए। और उसके साथ मेरी तमाम दोस्तों से इस्तदा है कि तमाम दोस्त मेरे भतीजे को वोट दें। मेरा सरदार इकबाल बहुत नेक इंसान है, सरदार इकबाल मेरा भाई है, तो सरदार इकबाल का बेटा है, समझे मेरा बेटा है। तो सब दोस्तों से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि सब दोस्त जो है ना अपने जितने भी दोस्त हैं सबको साथ लेकर ये जो सरदार अब्दुल्ला साहब है उनको जो है कामयाबी से शुक्रिया। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन हाज़रीन, हम लोधरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जो है आए हुए हैं और हम अपने मदर बार में आए हुए हैं और मैं आज आपको मिलाने के लिए जा रहा हूं। पहले भी जानते होंगे राव खलील अहमद साहब एक्स प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट बार लोधरा हमारे साथ जो है ना मौजूद हैं और इनका भतीजा सरदार अब्दुल्ला इकबाल चन्नर जो है वो जॉइंट सेक्रेटरी का कैंडिडेट है। राव साहब के साथ हमारी बहुत पुरानी दोस्ती है, पुराना याराना है और ऐसे मौसर आदमी और पूरी ताकत के साथ जो है ना सरदार अब्दुल्ला इकबाल की जब कैंपेन करेंगे तो इन्होंने जो है ना कामयाबी मिलेगी। राव साहब इंशाल्लाह सिर्फ लोधरा डिस्ट्रिक्ट में नहीं पूरे भावलपुर डिवीज़न में भी अपनी बरादरी से कहेंगे और इंशाल्लाह अब्दुल्ला इकबाल चन्नड़ जो है ना वो अभी कुछ दिनों में आजकल वो ज़रा भावलपुर डिवीज़न में फिर रहा है, फिर वो अपने अंकल को मिलने के लिए खसूसी तौर पर आएगा और आशीर्वाद भी ले जाएगा और दुआ भी करवा जाएगा। राव साहब शुक्रिया, मेहरबानी। कोई गुफ्तगू करें तो कर दें। मेहरबानी, इंशाल्लाह हम मेरे भाई के कहने के मुताबिक सपोर्ट करेंगे। ठीक है, मेहरबानी, शुक्रिया सर, मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन हाज़रीन, आज हम लोधरा डिस्ट्रिक्ट बार में अपने बेटे सरदार अब्दुल्ला इकबाल चन्नड़ की जॉइंट सेक्रेटरी की कैंपेन के लिए आए हुए हैं और जैसा कि मैंने पहले आपको कई दफ़ा बताया कि लोधरा बार मेरी जो है ना मदर बार है और हम ऐसे भी आजकल भी ऐसे हैं जैसे हम यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि हमारे जो बरखुरदार हैं अल्लाह नवाज मोहसिन चन्नड़ साहब जो है ना वो यहाँ डिस्ट्रिक्ट बार के जो है ना प्रेसिडेंट हैं और हमारा भतीजा जो है जावेद इस्माइल मेव जो है वो चौधरी इस्माइल मेव को जो नहीं जानता है तो फिर वो मेरे घर में लोधरा का क्लेम करेगा तो लोग कहेंगे कि तुम लोधरा में रहते नहीं हो। तो ये भी अपना डिस्ट्रिक्ट बार के सेक्रेटरी हैं और सुबह सादिक सुखेरा साहब माशाल्लाह एक इस्लामी शख्सियत हैं और ज़िम्मेदार हैं और हमारे इलाके के हमसाया ज़िम्मेदार हैं। ये सुबह सादिक सुखेरा और साबिक जनरल सेक्रेटरी हैं। तो इंशाल्लाह अब्दुल्ला इकबाल चन्नड़ जो है ना वो इस दफ़ा अपने अंकल्स की सपोर्ट से इनसे और इनको जो है ना जॉइंट सेक्रेटरी में कामयाब होगा। ये सारे दोस्त दुआ भी कर रहे हैं और कोशिश भी कर रहे हैं। अल्लाह ताला हम सब को ज़मान में रखे और अपने आगे जो है ना तल्लुकात मुंतकिल की तौफीक अता फरमाए। मैं इस मुहिम पर हूँ कि ये जो है ना सारी ज़िंदगी जो आप तल्लुकात बनाते हैं इनको आगे भी मुंतकिल करें और आजकल इसका बेहतरीन ज़रिया यही है कि आप इन चीज़ों को रिकॉर्ड करें और फिर इससे एक दूसरे की पहचान होगी। शुक्रिया, मेहरबानी जनाब सर।
مہربانی. السلام علیکم. ٹھیک ہے سر. تھینک یو. رحمان رحیم. محترم ناظرین آج ہم ڈسٹرکٹ بار لودھرا میں آئے ہوئے ہیں اور یہ جیسا کہ آپ کو میں نے کئی دفعہ بتایا ہے کہ یہ ہماری مدر بار ہے اور ہمارا رقبہ جدادیں وغیرہ کنسرن بھی لودھرا کے ساتھ ہیں اور ہماری اوائل جوانی جو ہے نا وہ بھی لودھرا میں گزری ہے کیونکہ میں بوڑھا ہونا تو اب بھی تسلیم نہیں کرتا لہذا جو ہے نا اب بھی جو ہے نا اللہ کے فضل سے اللہ کا کرم ہے دوست ہم سے محبت کرتے ہیں بلکہ اب بزرگی کی وجہ سے عزت بھی ساتھ کرتے ہیں. تو یہ ہم اپنے سکرین زیاد چودھری صاحب بڑے معروف وکیل ہیں. آج یہ کیونکہ آج کل لودھرا اور بھاولپور اور ساتھ اور بھی انہوں نے بزنس اسٹارٹ کیے ہوئے ہیں تو بڑی کم جو ہے نا میسر آتے ہیں تو ہم نے کہا اس کو جو ہے نا اپنے دوستوں کے ساتھ جو ہے نا ریکارڈ کا جو ہے نا وہ حصہ بنائیں اور دوستوں کا تعارف لے لیتے ہیں. اپنا چودھری زاہد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. رانا شافی جو ہے نا یہ ہمارے بچوں کا کلاس فیلو بھی ہے. عبداللہ کا بھی کلاس فیلو ہے اور یہ آفتاب اقبال کے کلاس فیلو ہے. پورا سر رانا منصور صاحب آپ جو سابق جنرل سیکرٹری ہیں تو یہ ذرا بزرگی کی وجہ سے ہمیں تھوڑا سا یہ بھی فائدہ دیں گے. تو میں سردار محمد اقبال موجود ہوں اور سکلین زیاد چودھری صاحب موجود ہیں اور سر ڈاکٹر ملک صاحب جو ہے نا موجود ہیں اور فیض الرحمان کاظمی اور نوجوان جو ہے محمد حمزہ حمزہ مبارک. تو یہ میں جیسے کہہ رہا ہوں کہ یہ یوٹیوب کے جو نا بجائے اس کے کہ آپ ادروائز پروگرام دیکھیں اس کے ذریعے اپنے رشتوں کو جو ہے نا ریکارڈ کریں تاکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ یادگار رہیں اور ایسا نہ ہو کہ بھی 60 سال عمر گزار کے 70 سال گزار کے آگے آپ کو نہ کسی کے بیٹے کا پتہ ہو نہ باپ کا پتہ ہو. تو یہ ایک تعلق داری اس ذریعے سے میں ایک مہم چلا رہا ہوں کہ اب یہ سکلین زیاد چودھری کو انشاءاللہ کل صبح رات ویڈیو لگے گی اور صبح سکلین زیاد چودھری کو میرا بیٹا ارشمان عبداللہ اقبال بھی جانے گا. شکریہ مہربانی سر. ٹھیک ہے سر مہربانی. شکریہ. مان رہی محترم ناظرین حاضرین وہ ہمارے دوست سکلین زیاد چودھری صاحب نے فرمایا کہ آپ نے ہمارے بھتیجے کا جو ہے نا وہ لمبی چوڑی تقریر تو کی ہے لیکن ہمارے بھتیجے کے کینڈیڈیچر کا اور اس کا ذکر نہیں کیا. سکلین زیاد چودھری صاحب سردار عبداللہ اقبال چنر کے بارے میں کچھ جو ہے نا کہنا چاہتے ہیں. جی سردار عبداللہ اقبال چنر کے جو میرا بیٹا ہے اس کی ہم جوائنٹ سیکرٹری کا الیکشن لڑ رہا ہے اس کی جو ہے نا کمپین کر رہے ہیں اور ہم اپنے دوستوں کو یہ سارے دوست جو میں نے بتائے ہیں جو ہے نا یہ ان کے کچھ کلاس فیلوز ہیں اور کچھ ان کے بڑے بھائی کلاس فیلوز ہیں اور ماشاءاللہ سابق سیکرٹری ڈسٹرکٹ بار جو ہے نا وہ رہے ہیں منصور صاحب. تو ایسے طاقتور انکلز اور یہ سارے ساتھیوں کی موجودگی میں ان کا کامیاب ہونا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ضرور ہوگا. جی اور یہ بھاولپور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے لیے جوائنٹ سیکرٹری کا کینڈیڈیٹ ہے اور انشاءاللہ جو ہے نا دوست جو ہے نا اس کے محبت کرتے ہیں اپنے بھتیجے سے اپنے چھوٹے بھائی سے جو ہے نا اس کو ضرور کامیاب کریں انشاءاللہ. مہربانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین ہم جیسا کہ آپ کو بتایا کہ میں آج جو ہے نا اپنے بیٹے سردار عبداللہ اقبال چنر کی جو جوائنٹ سیکرٹری ہائی کورٹ بار ایسوسیشن بھاولپور کا لیے الیکشن کا ٹیسٹ کر رہا ہے اور اس کی کمپین کے سلسلے میں اپنی مدر بار میں آئے ہوئے ہیں لودھرا ڈسٹرکٹ بار میں. اور آج میں جو ہے نا بڑے یہاں لودھرا کے اور بھاولپور کے جو ہے نا دو تکڑے وکیلوں کے جو ہے نا بڑے وکیلوں کے وکیل رہنماؤں کے دو بیٹوں کے درمیان میں جو ہے نا وہ کھڑا ہوں. ملک عدنان نواز بلیار صاحب ان کا آپ نے آؤٹ گیٹ کے ساتھ وہ جو ڈسٹرکٹ اٹارنی کا دفتر ہے اس کے سامنے جو ہے نا وہاں دفتر ہے وہاں ہائی کورٹ میں بھی ان کا جو ہے نا وہ دفتر ہے. اور آج کیونکہ ان کا لودھرا سے جو ہے نا وہ تعلق ہے اور جو ہے نا وہ اپنا ان کا لودھرا میں رقبہ ہے اور یہاں پر یہ ان کا لودھرا والے دفتر میں جو ہے نا وہ کھڑے ہیں اور یہ جو لودھرا والا جو دفتر ہے وہ یہاں جو ڈسٹرکٹ پراسیکیوشن آفیسر لودھرا کا اس کے ساتھ جو ہے نا یہ دفتر ہے. اور عمران نواب صاحب جو ہے نا سابق سیکرٹری ڈسٹرکٹ بار ہیں اور ان کے والد صاحب چودھری نواب علی صاحب بڑے سینئر وکیل ہیں بڑے بزرگ وکیل ہیں ہمارے دوست ہیں ہماری عمر کے ہیں. تو ہم جو ہے نا آج اپنے
जो है ना नौजवान भतीजों के साथ जो है ना वो खड़े हैं। अल्लाह ताला हमें हिफ्ज़ व मान में रखे। ये बर्फ अपने दोनों नौजवान अपने छोटे भाई की ज़बरदस्त कंपेयर कर रहे हैं। आप जो है ना डिस्ट्रिक्ट भावलपुर में डिस्ट्रिक्ट लोधरा में जो है ना वो कर रहे हैं, और भावलपुर डिवीज़न में भी जो ताल्लुकात है उसमें कर रहे हैं। और ये तो भावलपुर डिवीज़न का लोधरा का वकील है, ठीक है, लेकिन ये भावलपुर डिवीज़न का तो वकील रहनुमा है भाई। इसका बहुत तकड़े रिलेशन है। सादकाबाद से लेकर मिंचनाबाद तक सारे वकील इससे सारा दिन मिलते जुलते रहते हैं, हाई कोर्ट में जाते हैं, चाय पानी और ये वो, बड़ा मेहमान नवाज किस्म का जो है ना वकील है। और आगे इसके बड़े अज़ाइम जो है ना वो मैं उन पर तबसरा नहीं करता। अल्लाह ताला इसे हिफ्ज़ मान में रखे और लंबी सेहतमंद ज़िंदगी दे। तो ये जो बच्चे अच्छी एक्टिविटीज़ में रहते हैं, अपने वालिदैन के नाम किया कि कोशिश करते हैं, बजाय कि फ़जूल सरगर्मियों में मसरूफ़ रहते हैं, अपना इज़्ज़त वक़ार बनाते हैं, अपने वो तबके के लोगों के साथ ताल्लुकात बनाते हैं, उठना बैठना सीखते हैं, अदब सीखते हैं, मिलनसारी करते हैं। तो ये कोई आम बच्चे नहीं होते, ये बहुत बड़े बच्चे होते हैं। तो अल्लाह ताला इन्हें हिफ्ज़ व मान में रखे, लंबी सेहतमंद ज़िंदगी दे। शुक्रिया, मेहरबानी से।